तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग डोंट्स एंड डूज वाली आइस कैसे बना सकते हैं। एंड ये वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। मैं सेकंड में बताऊंगा आप लोग रियलिस्टिक आइस कैसे बना सकते हैं, एंड मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा आप लोग हाइपर रियलिस्टिक आइस कैसे बना सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बनाने जा रहे हैं डोंट्स वाली आइस, जो कि आपको नहीं बनानी चाहिए। फिर हम लोग इसके बाद आपको बताएंगे आप लोग रियलिस्टिक आइस कैसे बना सकते हैं। सर्कल रेडी हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बनानी होगी एक लाइन, जिससे आप लोग किसी भी एंगल में ऐसी लाइन बना सकते हैं। मैं इस एंगल में बनाऊंगा, तो जल्दी से बना लेते हैं इस एंगल में लाइन। यहाँ पे हमारी लाइन रेडी हो चुकी है। एंड अभी हम लोग आइस के लिए यहाँ पे एक राउंड शेप करके ऐसे करेंगे। एंड अब हम लोग आइस का शेप बनाएंगे ऐसे करके। आपको ऊपर की साइड लाना होगा एंड यहाँ से आपको नीचे साइड लाना होगा। देखिए हमारा ऊपर का साइड रेडी हो चुका है आइस का। एंड आपको ऊपर से राउंड शेप करके नीचे लाना होगा। तो देखिए हमारा आई का शेप रेडी हो चुका है। एंड वैसे ही आपको ऊपर करना होगा इसकी साइड, जैसे ये वाला एंगल है वही आपको ऐसे ऊपर करना होगा। देखिए हमारी आइस का स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। एंड अब हम लोग आई के अंदर वाला आई बॉल बनाने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आई बॉल बनाते हैं हम लोग।
Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
एंड मैंने डोंट्स एंड डूज वाली आइज बता दी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, डू इम्प्रूवमेंट, गुड बाय।